oke, lo harus bayangin juga gue 13 tahun, gue di satu kamar di mes SM. Buka laci-laci ada kayak Bon Yoshinoya dari 2011 gitu, ada foto ini, ada itu just like memories just start happening. You know, this is a new team. I feel like they set the standard, you know. Like, okay, if you want to be a new team, you want to win a championship, ya minimal ini enggak capek juga. Kalau kemarin kan di 13 tahun dari Bintaro ke Kelapa Gading. Hai, Arki Wisnu. Halo. How you feel? I feel great. Great? Yeah. Kurang lebih 13 tahun di Satria Muda. Betul. Gimana sampai akhirnya bisa memutuskan? 13 tahun itu maksudnya waktu yang lumayan lama kan? Yeah. It feels like a big change sih. Tapi ya pasti, it's part of the game, part of life. I was talking to somebody the other day. He was saying, ini ya mirip kayak, you know, your coworker moving to another job for another opportunity gitu, ya mirip. Tapi pasti like, you know, it's just weird. For 13 years I called one place home. Sekarang I have a new home gitu. Ada titik apa sampai Arki tuh memutuskan oke, gue harus pindah. I don't think it was like ada satu titik yang bilang ini pasti gue harus cabut. Enggak juga sih. I think overall the decision was mutual dari saya sama SM-nya. You know, mereka lagi mau regenerasi lagi, banyak pemain muda. And then with me leaving, I feel like itu kasih opportunity buat pemain muda-mudanya buat develop sama dapat chance buat minute play, you know. And then at the same time buat saya juga, ya kenapa nggak, aku rasa masih bisa main, I still have love and passion for the game, kenapa nggak challenge myself aja. Tapi sejujurnya sedih nggak sih waktu gue pindah gitu? Sedih udah pasti sih, you know, once everything udah mulai like di luar sosmednya, maksudnya kayak lo harus bayangin juga gue 13 tahun gue di satu kamar di mes SM, maksudnya gue di kamar 4 nggak dipindah-pindah, like that's my territory, like terus gue mulai harus nyicil buat bawa barang keluar gitu, then that's like gue mulai buka laci-laci ada kayak Bon Yoshinoya dari 2011 gitu, ada foto ini, ada itu just like memories just start happening. Tapi at the same time it's just like, those are good old memories and then it's time for me to make new good memories. Pada saat mau pindah, yang paling menentang waktu untuk mau pindah itu siapa? Yang paling gak setuju deh, mungkin istri atau marah mungkin gak setuju? Enggak sih, kalau dari istri dia supportive, no matter what. Soalnya dia udah pasti tahu kayak whatever decision I make itu udah pasti what's best buat keluarganya. Gue nggak mungkin taruh mereka di situasi yang kurang baik gitu. Tapi soal itu sih ya pasti keluarga kaget-kaget lah, lo pergi gitu, yakin lo mau kemana? Oke, ya. Ujung-ujungnya mereka tetap aja support whatever decision I make buat stay atau pindah, ya mereka support aja sih. Tapi yang paling menentang ada nggak? Pada saat itu nggak ada? Nggak ada sih. Nggak ada yang jangan dong please. Ya maksudnya pasti fans atau kayak teman-teman dari SM is like, lo pergi janganlah gitu. Tapi ya that's part of life. Kalau tadi kita ngomong masalah siapa yang paling menentang, tapi kalau ada nggak di sisi yang lain yang paling ngebujuk untuk ayo dong pindah dong jadi dong? Nah sih, soalnya at the end of the day Arki nggak peduli sama
opinion orang lain juga. Yang penting number one is what is best for me, what is best for my family, and that's all that matters. Gitu aja. Nggak ada yang kalau suruh lu pindah aja, lu kalau mau pindah ke sini ke situ, nggak ada sih. I just have to make sure. That's why making the decision buat pindah terus akhir pilih Dewa lama. Like this is the first time yang gue rasa di dalam 13 tahun kalau negosiasi kontrak paling kayak susah was tahun ini sih. Berapa lama tuh penentuan, maksudnya di luar negosiasi kontrak ya, maksudnya untuk pindah ke Dewa tuh? This whole process in my opinion took like hampir 2 bulan sih. Soalnya it's like I even tried putting my phone to the side biar nggak baca Instagram atau Twitter or anything, like okay, gue nggak mau posting apa-apa, nggak mau baca komen apa, like I don't want this to affect my decision gitu. Gue taruh di samping, focus on what's best, pros and cons and stuff like that. And why Dewa United? Mereka, I feel like it's promising. They have a bright future ahead of them. Mereka dari pemainnya, coaching staff, the organization as a whole is serious about not just winning a championship, tapi also buat bantu membangun industri basketnya juga. Soalnya if you look at the facilities that they provide buat pemain-pemainnya, they're technically a new team. Mereka ikut IBL 4 tahun udah. Name another team yang ada fasilitas sebagus ini. This is a new team. I feel like they set the standard. Like okay, if you wanna be a new team, you wanna win a championship, minimal ini. So I was like, okay, mereka serius. As a veteran player as well, gue butuh all these facilities juga gitu. Udah, mereka they provide it. I think this is it. Plus mereka juga deket dari rumah sih. Jadi perjalanan nggak capek juga. Kalau kemarin kan di 13 tahun dari Bintaro ke Kelapa Gading. Oke, ngomong di Dewa nanti, style bermainnya akan berubah nggak sih? Karena kita tahu ya, maksudnya semua tuh tahu lah Arki. Cara main, how to playnya Arki tuh kayak, ini Arki. Itu sebenarnya gue akan pasti main Arki basketball, tapi itu tergantung pelatihnya, tergantung role-nya, dia mau main sistem kayak gimana, saya akan jalanin, because everybody has to be on the same page, have the same goals and everything. So gue akan main Arki basketball lewat pelatihnya. Ngomong-ngomong masalah gaya bermain, style di lapangan tuh juga look itu kan orang suka merhatiin ya. Ini banyak yang nanya sih. Kenapa konsisten dengan gaya rambut yang, kalau boleh nanya, kenapa konsisten dengan gaya rambut yang botak? I mean it's like jarang kan konsisten terus selalu kan. Dulu mungkin pernah yang agak sempet when you look back ada foto-foto, tapi lama-lama just something I got used to aja. Terus Indonesia panas juga kan, kena AC langsung enak. Okay, last question. Sebelum Arki pensiun, Arki mau dikenang sebagai sosok yang seperti apa oleh fans? Gue sih cuma jujur. Jujur. I just want to make sure that on the way in my journey, mau 14, 15 tahun, 20 tahun, ada satu orang yang gue inspired or made a positive impact in their life, and mereka kayak whether mau jadi pemain basket atau lihat apa yang gue posting or my interview, and then they're like, okay, kalau Kak Arki bisa begini, aku bisa juga gitu. Itu that's all that matters sih. So anything else, if at the end of my career nobody likes me, nggak ada masalah juga. Gue kan I'm playing basketball too for me, not for nobody else. Tapi hopefully on the way I've inspired somebody to do better. Right, we are done. Okay.
Thank you. Thank you so much. Thank you. Good luck, bro.